السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا الحدقات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان. مرحبا بكم. إلا كنتو أول مرة زرتوا القناة مرحبا بكم. معكم أمينة بوسكري في قناتي مغربية في كورسيكا. Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue. Vous êtes avec Amina Bouzakri sur ma chaîne Maghrébia fi Corsica. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une pastille aux fruits de mer. هذا النهار غادي نديرو بسطيله بفواكه البحر والحوت الابيض. une grosse carotte râpée ou sinon deux petites. جوج خزويات محكوكين ولا خزو كبير وحده تكون كبيره. جزر. دو شامبينيون باري ايمانسي. جوج ديال حبات ديال الشامبينيون ديال الفطر الابيض ولا الفطر الابيض مقطعين طراف. Une grosse courgette râpée ou sinon deux petites. قرعة كبيرة محكوكة ولا جوج صغيورين. Là on a la vermicelle de soja 100 غرام. هنايا عندنا الشعرية الصينية. un oignon râpé. بصلة محكوكة ولا مقطع طريفات. olive verte coupée en morceaux. زيتون خضر مقطع صغيور un petit peu 50 غرام شي 50 غرام. alors il nous faut aussi le poisson blanc. là je vais خاصنا الحوت الابيض poisson blanc. là j'ai à peu près 500 غرام. الحوت الابيض عندنا ما يعادل 500 غرام. j'ai un mélange de fruits de mer. J'ai 1 kilo de roi. À peu près 500 grammes de fruits de mer. Là, j'ai persil et coriandre et ail écrasé. عندي تومة والمعدنوس والقزبور مدقوقين. Là, j'ai de la sauce au soja épaisse. هنا عندي صلصة السوجة ثقيلة معلقة. هنا عندي جو بور الزبده. بابريكا تحميره. الهريسه هريسه. un demi citron confit coupé juste la chair d'un demi citron confit. قلب نص حامضه مصيره. خرقوم كركمه cumin والكمون. Et si vous avez les épices pour poisson, vous pouvez les utiliser à la place de ça. Et après, j'aurai besoin du poivre et sel. وخصني الملحة والبصل. زيت زيتون, l'huile d'olive. Et je pense qu'on a fini. Allez, on attaque la préparation. يلا نبداو بطريقة التحضير. بسم الله. Vous prenez un récipient. خذوا واحد جبانية ولا سالادية. وديروا فيه كي سميتها et vous mettez le vermicelle de soja, vermicelle chinoise, je qu'elle appelle, et vous mettez dessus de l'eau bouillante وديروا ليها الماء سخون. ديروا الشعريه في شي هذا وكبوا عليها الماء سخون باش تخليوها الوقت اللي نتوما كتوجدوا الخضره باش ترخى فيها. et vous la laissez à peu près 10 à 15 minutes. Voilà. On prend une marmite. ناخذوا واحد الطاوه ولا بقله كبيره. نديروا فيها شويه ديال الزيت. On met un peu d'huile d'olive. Et on fait revenir l'oignon. Et là à côté, on prend encore une autre marmite ou une casserole ou une poêle. عاود خذوا واحد المقله ولا كاسرونه. نديروا فيها جوج ديال الزيت, شويه ديال الزبده, un petit peu d'huile et un petit peu de beurre, morceau comme ça, واحد الطريف. هنا درت البصله وهنا غندير فواكه البحر والحوت. غنبدا شي بشي. les fruits de mer. Là je commence par l'oignon parce qu'il prend plus de temps. Et après on poursuit par les aliments qui prennent plus de temps pour cuire. انا بديت بالبصله حيت كتاخذ الوقت بزاف. ومن بعد غادي نبداو اي حاجه كتاخذ الوقت بزاف هي اللي نديرو موراها. بحال دابا غنديرو الخيزو كياخذ الوقت اكثر من القرع.
On va mettre les carottes avant les courgettes parce qu'elles prennent plus de temps aussi. On va allumer les carottes, on va mettre les œufs, d'abord. On rajoute le champignon, les deux champignons. نصفيو داك الشعريه نفيغوتي لي غاميسيل سيرون دي سور دو فو نخرجوهم مع العافيه حتى هادو نزيدوهم عليهم ça aussi on les rajoute dessus. Bon, faire la même chose pour le poisson blanc, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, on les fait revenir. نديرو نفس الطريقه للحوت، شويه الزبده شويه ديال الزيت. il faut le mettre à feu fort. نديرو على عافيتكم جبده باش ما يطلقش لنا بزاف، باش دغيا. الا كانوا عندكم فواكه البحر طريين احسن، هذه المكونجين كتبقى لنا بزاف. si vous avez les fruits de mer frais c'est encore meilleur. les congelés ça lâche trop d'eau. هنا صفيت داك الماء ديال فواكه البحر ودرت فيه الشعريه. là j'ai goûté les fruits de mer et l'eau que j'ai récupéré, j'ai mis les verres nécessaires dedans. Là le poisson est cuit, je vais le sortir. هنا الحوت صافي راه طاب، غادي نطفي عليه، ما كياخذش الوقت بزاف، 5 دقائق راه الا قطعتو بطريقه صغيره كيكون طايب. نديرو شويه التحميره et un petit peu de paprika. La sauce soja épaisse. هاد الصوجه ثقيله. Un petit peu de curcuma. Je mets à peu près une cuillère. Je vais le kharkoum, camon, un peu de cumin, coriandre et persil et ail écrasé, ثومة والقزبور المعدنوس مدقوقين، الهريسة. ça c'est facultatif. الهريسة ولا الحارة لا بغيتوها ولا ما بغيتوهاش اختيارية. صير confit de citron. Je vais rajouter un petit peu de jus de citron. نزيدو حشويج العصير ديال الحامض، ليمون، والملحه زيدو غير شويه باسكو لاصوص الصوجا فيها الملحه وهاد السيترون تا هو فيه المصير مالح. لو سيل راجوتي جوست un petit peu parce que la sauce soja est salée. le poivre نديرو لي بزار والسيل et on mélange tout. ودابا نخلطو كلشي. les olives, الزيتون، les olives, الزيتون، là j'ai les feuilles de briques. هنا عندي الورقه د البسطيله، هاد الورقه غير شريتها ماشي مزيونه، الورقه اللي في المغرب احسن من هذه بزاف. Voilà, je les ai achetés mais ils sont pas trop comment dire, trop bien. Ils sont un petit peu secs. Ils sont sèches. J'aurais besoin d'un mélange de farine d'eau, c'est juste pour coller, pour souder la pâte. خصني شويه الفرينه وشويه ديال الماء مع الماء عجينه باش كيسميتو نشدها، ولا ديروا البيض وسينو vous mettez un œuf. Et là j'ai de l'huile végétale. هنا درت غير الزيت. Vous pouvez mettre aussi du beurre fondu. Il faut le faire fondre jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau. ولا درتو الزبده ذوبوها حتى ما يبقاش فيها الماء، تولي beurre noisette.
Voilà, on commence. نبداو ان شاء الله. Il faut beurrer ou huiler le plat. دهنوه. Mettez une première feuille. Moi je vais la mettre dans un plat comme ça. J'ai que un plat rond, j'ai que le plat à tarte. Mais sinon si vous avez un grand plat. Voilà, et on commence. نديروا الورقه ها. Et toujours huiler. toujours دهنوا. دهنوها. ديروا سميتها خلط ديالكم. mettez votre mélange. Par contre j'ai oublié de vous dire, il faut plier qu'il y a d'eau dans le mélange. Si il y a encore d'eau, il faut le passer à la passoire. Il faut plier qu'il y a d'eau. Comme ça la pâte ne se trouve pas. خص ما تبقاش عندكم فيه كاع الماء باش ما تقطع لكمش الورقه. الا كان فيه الماء راه كتفزك وكتقطع وغتعذبكم. نجيو طيبوها. Alors moi je vais mettre la moitié comme ça et une autre moitié je vais la faire en brique. غندير نص هكا والباقي غنديرو brique parce que le plat il est petit. Voilà, maintenant je vais la fermer. غنشدها. Voilà, on commence. On aplatit comme ça. On met un petit peu de mélange. خذوا الورقه ودهنوها مزيان. prenez les feuilles de brique. Il faut bien les huiler. Mettre bien de l'huile dessus. ولمطوها. Et vous lui faites encore une deuxième couche. Vous prenez et vous la passez en dessous. خذوا ودوزوها يديكم لتحت. Vous pouvez mettre du fromage râpé dessus avant de la fermer. تقدروا تزيدوا fromage قبل ما تشدوها. fromage محكوك. Là c'est bon. Elle est prête à aller au four. نشعل الفران على 200 ديال الحراره وغنديرها طيب. وغادي نديرها في الفران نشعل من الفوق ومن التحت ندير الرياحه على 200 الحراره حتى تحمر. شوفها تحمرت نخرجها. Je vais la mettre au four préchauffé à 200 degrés, chaleur tournante. Je vais la mettre au milieu jusqu'à qu'elle commence, jusqu'à qu'elle soit dorée. Après je la sors. Là je vais faire des briques en forme triangulaire. دابا غندير هنايا مثلثين غنديرهم اش كيقولوا لهم بريوات. خذوا الورقه دهنوها مزيان. prenez la feuille de brique. Vous la huilez un petit bien. Vous mettez un petit peu de farce là dans le coin. ديروا واحد شويه د الفرص طرف طويوها عليها. pliez dessus. Vous prenez là le coin. خذوه زيدوه عليه. toujours تبقاو تدخلوا بصبعكم. دائما تدخلوا لاباغ صبعكم وتبداو بركو هنا وسيروا لهيه. après de ce côté
on va y aller là-bas. Après, celui-là, on va y aller là-bas. Et on met le mélange de pâte, le mélange de farine d'eau, la pâte, la collante. On ferme. نديروا العجينه باش كتشدوا وطرقوها. ولا كانت شي بلايصه خارجه بحال هكذا ولا قطعوها مزيان. ان كوتي كي ديباس vous le coupez. Les filles, voilà la pastilla. Et je l'ai décorée comme vous le voyez. Vous pouvez la décorer aussi à votre goût. J'espère qu'il vous a plu et que vous l'essayerez. البنات ها هي البسطيله انا زوقتها هكذا، نتوما تسوقوها كما تبغيو، راها كتجي زوينه لذيذه. جربوها ما تندموش عليها. شكرا بزاف على المتابعه، شكرا على التعليق، على اللايك، على كل ما كديروه. Merci beaucoup pour votre visionnage. Merci pour les likes, pour les commentaires. Et on se retrouve dans une autre vidéo Inch'Allah. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.